फातिमा बेटी, जिद ना करो। अब रात को तुम मायूं के जोड़े में पार्लर जाओगी, 100 अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं बेटा। रात के वक्त मायूं में बैठ के लड़की घर से बाहर नहीं निकलती। अम्मी कब से मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि मेहंदी लगवानी है तो उसी पार्लर से जिसकी मेहंदी के डिज़ाइन शहर भर में मशहूर थे। मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, बस मुझे वहीं पर मेहंदी लगवानी है। मैं पहले ही उससे बात कर चुकी हूँ। नूमी मुझे छोड़कर आ जाएगा और 2 घंटे के बाद वापस लेने भी आएगा। मेरी जिद के आगे आखिरकार अम्मी ने घुटने टेक दिए। अब मैंने अपने काले रंग की चादर ओढ़ी और मायूं के पीले जोड़े में खुशी खुशी पार्लर जाने लगी। पार्लर आधे घंटे की मुसाफत पर था। नूमी के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी तो घर में आए मेहमान मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे कि रात के 9 बजे ये लड़की कहाँ जा रही है। अम्मी मेरी वजह से बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। सबसे कहने लगी, बस इसे शौक है पार्लर से मेहंदी लगवाने का। पता तो है आजकल की लड़कियां। मुझे अपने रिश्तेदारों की ज़रा भी परवाह नहीं थी, इसलिए बड़े आराम से नूमी के पीछे बाइक पर बैठकर पार्लर चली गई। मुसलसल 2-2.5 घंटों की मेहनत के बाद मेरे हाथ पांव पर मेहंदी लग चुकी थी और वह इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी आंखों में बहुत से ख्वाब थे। मैं सोच रही थी कि जब मेरा शोहर मेरे खूबसूरत हाथों को देखेगा, वो भी मेहंदी से सजे हुए, तो वो कितनी तारीफ़ें करेगा। मेरी आंखें अभी से उस रात के ख्वाब से जा रही थी जो हर लड़की की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आती है। फिर जैसे ही मेहंदी मुकम्मल हुई, मैंने नूमी को पार्लर बुलवा लिया। बड़ी एहतियात से मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता हुआ, अचानक ही मोटरसाइकिल एक खौफनाक आवाज़ के साथ बंद हो गई। मैंने परेशानी से वक्त देखा। रात के 12 बज रहे थे और उस वीरान जगह पर किसी का नामो निशान भी नहीं था। नूमी परेशानी से मोटरसाइकिल को चेक कर रहा था कि आखिर क्या मसला हुआ है। ये मोटरसाइकिल अब्बू ने अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही खरीदी थी। नई गाड़ी ख़राब होने का इम्कान भी नहीं था। मैं मेहंदी से सजे हाथ लिए एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, ये जाने बगैर कि आने वाली ज़िंदगी मेरे लिए क्या तूफ़ान लाने वाली है। जब थोड़ी देर बाद मेरे साथ वो हुआ जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवसत तबके के घराने से था। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर माएँ बचपन से ही लड़कियों का जहेज़ जमा करना शुरू कर देती हैं। और फिर मैं तो सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और 2 भाई और भी थे। मैं उस वक्त 21 साल की थी और मुझसे छोटा नुमान जो 20 साल का हो चुका था। अब्बू और नुमान की कपड़े की एक दुकान थी और उसी से हमारे घर का अच्छा गुजारा हो जाता। अब्बू और नुमान कपड़े की दुकान को संभालते, बल्कि जो भी कट पीस वगैरह होते उनकी अम्मी भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सिलाई कर देती और वो भी दुकान पर बिक जाया करते। यूँ हमारे घर का गुजारा अच्छे से हो रहा था। हमारे ख़ानदान में रिवाज था कि लड़की के 18 साल के होते ही उसकी शादी कर दी जाए। अब मैं 21 साल की हो गई। मैंने इंटर तक तालीम भी हासिल कर ली थी। घर में बच्चों को ट्यूशन और अम्मी से सिलाई वगैरह सीख रही थी। तभी मेरे लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आया। लड़का एक ऑफिस में नौकरी करता था, बहुत पढ़ा लिखा और ख़ूबसूरत था। अल्लाह ने मुझे भी खूबसूरती जैसी दौलत से नवाजा था। झटपट उन लोगों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी सहरंगेज़ आंखें और गोरी रंगत मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। यही वजह थी कि अम्मी का इरादा था कि मेरी शादी हो और वो 6 महीने बाद करेंगी, लेकिन उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि हम कब से रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें बेटे के जोड़ की कोई लड़की नहीं मिल रही। इसलिए उनकी नज़र करम मुझ पर ठहरी और मैं एक अच्छे घराने में रुखसत होकर जाने वाली थी। अम्मी बार बार अब्बू से कहती कि मेरी बेटी फातिमा का नसीब बहुत अच्छा है। देखो, जैसे ही हमने दिल की आरज़ू की कि हमारी बेटी का कोई अच्छा रिश्ता है, फ़ौरन ही अल्लाह ने इसके लिए अच्छा रिश्ता भेज दिया। वो बार बार कहती कि हसद करने वालों की नज़रें इंसान की खुशियों को खा जाती हैं। खुदा करे कि मेरी बेटी के नसीब की खुशियों को नज़र न लगे। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराती रहती। अम्मी ने बचपन से ही मेरा जहेज़ जमा करना शुरू कर दिया था, इसलिए बस फर्नीचर और बर्तन वगैरह ही कहते, साथ ही कपड़े भी जो मैं खुद खरीद कर लाई थी। हमारे ख़ानदान में रिवाज था कि लड़की की शादी की तारीख पक्की होने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलती। वैसे तो मैंने ज़िंदगी में अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को दिल में ही दबा लिया था। कभी भी
मैं घर के हालात को नज़रअंदाज करके अपनी खुशियाँ पूरी नहीं करती थी, लेकिन मैंने अम्मी से पहले ही कह रखा था कि मैं उस पार्लर से मेहंदी लगवाऊंगी जो शहर भर में मशहूर है। अम्मी मुझे मना कर रही थी कि मायूं के बाद लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं भी ज़िद करके पार्लर चली आई। अब बीच रास्ते में गाड़ी ख़राब होने की वजह से मैं अपने छोटे भाई को परेशानी से देख रही थी। तभी मुझे उस दरख्त के ऊपर कोई शख्स बैठा दिखाई दिया। उसने काले रंग का लिबास पहन रखा था, लेकिन दरख्त की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। मैं जैसे ही गर्दन उठाकर देखने लगी, वहाँ पर कोई काला साया बाकायदा मुझे हिलता हुआ नज़र आया। मैं ज़रा अपने भाई के नज़दीक आकर खड़ी हुई और बार बार उससे कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, जल्दी मोटरसाइकिल ठीक करो। वो भी कुछ घबराया हुआ था। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अब्बू को कॉल करने लगा, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उस जगह पर सिग्नल का नामो निशान भी नहीं था। मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त मेहंदी की खुशबू लिए और मायूं के जोड़े में मलबूस किसी भी मखलूक जो कि गैर फितरी होती है उसे दावत देने के लिए तैयार थी। मुझे हद से ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। बस नहीं चल रहा था कि मैं पैदल ही घर चली जाती, इसलिए बार बार नोमी का कंधा पकड़कर कहती कि जल्दी चलो यहाँ से, मुझे घबराहट हो रही है। मेरे हाथ पाँव में सुनसुनाहट सी हो रही थी। मेरा ध्यान बार बार दरख्त की जानिब खींच रहा था, जिसके ऊपर मुझे अजीब सा साया नज़र आया। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं नुमान से कहने लगी, क्या तुम्हें भी इस पर कुछ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वह हैरान रह गया और कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, खामखा अपने दिल में वहम पैदा ना करो। अब मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, जब बाकायदा एक काला साया मुझे ऊंचाई से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। बाकायदा मेरे जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे पीछे ही खड़ा हो। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। अपने भारी कंधे लिए मैं नुमान को पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई थी। शायद खौफ के मारे मेरे असाब ने काम करना छोड़ दिया। नुमान न जाने मुझे कैसे घर लेकर आया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी और मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे, जबकि अम्मी का चेहरा मेरे सामने था। उनकी आंखें रोई रोई सी थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मेहमानों के सामने ये बात छुपाई है कि तुम आधे रास्ते में बेहोश हो गई थी। बहुत ही शुक्र है कि तुम्हारे अब्बू तुम दोनों को पार्लर लेने जा रहे थे। रास्ते में ही तुम दोनों मिले और तुम बेहोश हालत में थी। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया, जबकि मेरे दिल में खौफ सा बैठ चुका था। मैं अम्मी को कैसे बताती कि वहाँ वीरान रास्ते में मैंने कुछ खौफनाक साया देखा जो बहुत ही भयानक था। एकदम से मैंने अम्मी के हाथ पकड़े और कहने लगी, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर अम्मी के होश उड़ गए। वो कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? कल तुम्हारी बारात है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो फातिमा? क्यों मुझे जलील करवाने के चक्कर में हो? लेकिन मेरे चेहरे पर बला की जिद और आंखों में वीरानी थी। मैं मुसलसल एक ही जिद कर रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी। दिल चाह रहा था कि अपने हाथों पर लगी मेहंदी नोच कर फेंक दूं। मुझे अपने हाथ खून में डूबे हुए नजर आ रहे थे। मुझे अचानक ही अपनी शादी के जोड़े से नफरत होने लगी। मैं उसे दूर फेंकना चाहती थी, लेकिन अम्मी मेरी हालत देखकर परेशान थी। उन्होंने जल्दी से अब्बू को बुलाया और कहने लगी, अपनी बेटी को समझाओ, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है। कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं एक ज़िद्दी लड़की की तरह नज़रें झुकाए बैठी थी, जबकि अब्बू मुझे प्यार से समझा रहे थे कि मैं ऐसी बातें ना करूं। ख़ानदान वालों के कान इसी तरफ लगे होते हैं, चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह अंदर से बात लें। इसलिए अब मेरी इज्जत की रखवाली तुम्हारे सर पर है। अब्बू मुझे समझाकर चले गए। फिर पार्लर वाली एक लड़की आई। वो मुझे तैयार करने लगी, लेकिन मैं बार बार उसका हाथ झटक रही थी। वो ऐसा करने से परेशान सी हो गई। वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मेरी आंखें उसे लाल लाल सी नज़र आ रही थी, जबकि मेरे चेहरे पर गुस्से की कैफियत थी। वो घबरा कर अम्मी को बुलाने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से दबाते हुए कहने लगी, खबरदार जो किसी को बुलाया तो। मेरा खौफनाक लहजा और भारी आवाज़ सुनकर वो वहीं पर खामोशी से बैठ गई और जल्दी जल्दी मुझे तैयार करने लगी। जैसे ही मुकम्मल तैयार हुई तो वो फ़ौरन कमरे से निकल गई। मैंने अपने आप को आईने में देखा और हैरान रह गई। मैं बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी।
लाल रंग के जोड़े में मलबूस। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। थोड़ी देर बाद जब छोटी बहनें और अम्मी चली आई, सब मुझे देखकर बेहद खुश हो रहे थे कि मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। जैसे ही बारात के आने का शोर हुआ, सब कमरे से बाहर चले गए और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। न जाने क्यों मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरे जहन में गुनूदगी सी तारी होने लगी। तभी मेरी नज़र आईने पर पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकली क्योंकि मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने हड़बड़ाकर पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, जबकि अचानक ही कमरे में रखी कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। फिर वो कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगी, खुद ब खुद कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। अब मेरे हवास काबू में नहीं रहे। मैं जान गई थी कि उस रात के बाद ही मेरे साथ कुछ गैर फितरी मामलात हो रहे। मेरा खून खुश्क हो रहा था। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं ज़ोर से आवाज़ें लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही घुट जाती। इससे पहले कि मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती, अचानक झटके से दरवाज़ा खुला। अम्मी अंदर आई। मुझे यूं फर्श पर बैठा देखकर वह हैरान रह गई। कहने लगी, फातिमा, क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? वो बड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन मेरा वजूद होले होले कांप रहा था। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, बेटा बस तुम्हारा निकाह होने वाला है, इसलिए खुद को संभालो। बड़ी मुश्किल से निकाह के सारे फ़राइज़ पाया तकमील को पहुँचे, लेकिन मैं दिल से शादी पर राज़ी नहीं थी। कहाँ मैं आसमानों में उड़ रही थी कि मेरे होने वाला शोहर बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा है, मैं तो अपने ससुराल में जाकर राज करूँगी। लेकिन मेरी सारी खुशियाँ हाक में मिल गई। मैं जान गई थी कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जब रुखसती का वक्त आया तो मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं टपका, जबकि मैं लाल लाल आंखों से बस अम्मा को देखती रही, जिसने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी थी। जबकि मेरी हालत देखकर अम्मी परेशान थी। मैं जानती थी कि मेरे जाने के बाद भी उन्हें यही परेशानी रहेगी कि न जाने मैंने अपने ससुराल में क्या क्या किया होगा। फिर मैं अपने ससुराल पहुंच गई। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं पत्थर की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुझे उनकी बातों पर हंसना तक नहीं आ रहा था, जबकि मेरा शौहर बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने एक बार भी उसे नज़र उठाकर नहीं देखा। फिर मेरी नंद कहने लगी, लगता है कि भाभी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, हमें लगता है कि अब उन्हें आराम कर देना चाहिए। उसने मुझे उठाकर कमरे में बिठाया, लेकिन कमरे में चमेली और गुलाब के फूलों की ऐसी सजावट की गई थी कि उसकी खुशबू मेरे दिमाग को बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। जैसे ही वो मुझे बिठाकर कमरे से बाहर गई, मैंने सारे फूल नोचने शुरू कर दिए और सारे फूल उतार कर फेंक दिए। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं अपने सारे जेवरात उतार कर फेंक चुकी थी और बस बार बार अपने मेहंदी वाले हाथों को ही देखे जा रही थी। मेरा शौहर कमरे की हालत देखकर परेशान हो गया। वो हैरत से मेरे सामने बैठा। मैं उजड़ी हुई हालत में यूं सर झुकाए बैठी थी जैसे मुझसे कोई संगीन जुर्म हो गया हो। फिर वो कहने लगा कि आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैंने एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। वो 2 कदम डरकर पीछे हुआ। मेरी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो रही थी। फिर मैं बाहरी आवाज़ में कहने लगी, मुझे नींद आ रही है। ये कहते मैं उसी दुल्हन के जोड़े में करवट बदल कर सो गई, जबकि वो पूरी रात परेशान सा बैठा रहा। हालांकि मैं सो भी नहीं रही थी, बस सोने की अदाकारी कर रही थी। जैसे ही मैंने करवट बदल कर देखा, वो कमरे से बाहर चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। ये मेहंदी मेरे नाम की है सिर्फ। अचानक ही मेरे कानों में खौफनाक सरगोशी गूंजी। मैंने सटपटाकर सर उठाया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे पास कोई बैठा था। वो एक अजनबी शख्स की तरह मालूम होता। मैं 2 कदम पीछे हुई और घबराकर कहने लगी, कौन हो तुम और मेरे पास कैसे आए? उसने अपनी खौफनाक निगाहों से मुझे देखा और कहने लगा, मैं वही हूँ जिसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो। तुमने ही मुझे अपने पास बुलाया है। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हैरान थी कि मैंने कब उस अजनबी को अपने पास बुलाया। मैं चीख कर किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन अभी अभी तो मेरा शौहर नाराज़ होकर बाहर गया था, क्योंकि मैंने कमरे की ये हालत कर दी थी। मैं दोनों घुटनों में मुंह छुपा कर रो रही थी।
صبح سویرے تک میں روتی رہی، یہاں تک کہ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی۔ صبح میرا شوہر ہی کمرے میں آیا تھا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، پھر میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، فکر مت کرو، میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ رات کو کیا ہوا ہے، اس لیے رونے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کون سی ایسی طاقت ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ میری ذہنی حالت دیکھ کر حیران تھے۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی، لیکن میں اس قدر خاموش تھی کہ مجھے کسی کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر امی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ امی بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ گھر لے جاتے ہی مجھے کہنے لگی، تم نے کچھ ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی؟ سچ سچ بتاؤ، تم شادی سے کیوں انکار کر رہی تھی؟ امی کی بات سن کر میں رونے لگی اور مجھے اپنے مہندی سے بھرے ہوئے ہاتھ زہر لگ رہے تھے۔ میں امی سے کہنے لگی، مجھے یہ مہندی اتارنی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، ایک دن کی دلہن ہو اور مہندی اتارنے کی بات کرتی ہو؟ خبردار جو دوبارہ ایسی بات کہی تو اگر کسی نے سن لیا تو وہ 100 باتیں بنائے گا۔ کل تمہارے سسرال والے تمہیں لینے آئیں گے، اس لیے اپنے جذبات اور زبان کو کنٹرول میں کر کے رکھو۔ وہ باقاعدہ سرزنش کر رہی تھی۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میری مہندی کی خوشبو کو سونگھ رہا ہو۔ کوئی میرے نزدیک بیٹھا تھا، اس کی سانسوں کی آواز میرے کانوں میں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ پورا گھر اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ایک سائل کو اپنے پاس کھڑے دیکھا، وہ بار بار میرے ہاتھوں کو چھو رہا تھا۔ میں اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ بری طرح سے مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ پوری رات وہ میرے سامنے بیٹھا رہا اور میں اپنی سرخ آنکھوں سے جاگتی رہی۔ صبح میری چھوٹی بہن نے زبردستی مجھے تیار کیا، کیونکہ میرے سسرال والے مجھے لینے آئے تھے۔ میں ان کے سامنے منہ بنا کر بیٹھی رہی اور انہیں سلام تک نہیں کیا۔ میرا شوہر بھی سامنے بیٹھا تھا، بس وہ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ امی سے کہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر چلے آئے، لیکن میری ساس غصے کا اظہار کر رہی تھی، کہنے لگی، ارے جب بیٹی شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی ماں باپ کو اس کی شادی کرنے کی؟ دیکھو کیسے منہ بنا کر ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ سب خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ جبکہ میں اپنے کمرے میں تھی، مجھے نہ جانے کیوں اتنا غصہ آیا کہ میں نے کمرے میں رکھا کانچ کا گلاس توڑ دیا۔ یہ آواز سن کر میرا شوہر بھاگ کر کمرے میں آیا۔ میں روتے ہوئے اس سے کہنے لگی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، لیکن ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس گھر میں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ دوسرے دن میں نوچ نوچ کر مہندی اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار ہاتھوں کو صابن سے دھونے لگی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن ساس بار بار مجھے کہتی کہ یہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس کی زبردستی شادی ہوئی ہے۔ میں جب بھی شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرتی، اس کے اور میرے درمیان وہ حائل ہو جاتا، وہ اجنبی چہرہ جو بہت خوفناک تھا۔ جب بھی میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی یا میرے دل میں اس کے لیے نرمی کے جذبات پیدا ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں آ جاتا۔ اب جب میں مکمل طور پر اس کے سحر میں آ چکی تھی، اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر شادی کو 4 دن ہوئے تو میری ساس کہنے لگی، اب بہو کا میٹھے میں ہاتھ ڈلواتے ہیں۔ وہ مجھے کچن میں لے گئی۔ میں مہندی بھرے ہاتھوں سے کھیر بنانے لگی۔ جیسے ہی کھیر بن کر تیار ہوئی، میں نے اپنی ساس کو بتا دیا کہ میں نے کھیر پکا دی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئی کہ میں نے اتنی جلدی کھیر بنا کر تیار کر دی۔ اب میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں نہا دھو کر تیار ہو جاؤں۔ کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی، تبھی میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی تھی۔ باہر سے میری ساس زور زور سے آوازیں لگا رہی تھی، دروازہ کھولو بہو، جلدی کرو۔ جلدی جلدی گھبراہٹ میں الٹے سیدھے کپڑے پہن کر باتھ روم سے باہر نکلی تو میری ساس غصے سے کہنے لگی، پورا کھیر کا پتیلا خالی پڑا ہے، تم نے ساری کھیر کہاں کر دی؟
یہ سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، امی کھیر تو ساری پتیلے میں ہی تھی، میں نے تو چکھی بھی نہیں۔ میری نند اور ساس سب حیران تھی کہ آخر اتنی ساری کھیر میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں، جبکہ میں بار بار انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کھیر چکھی بھی نہیں ہے۔ پورا کھیر کا پتیلا خالی ہو گیا تھا۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں شک تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجرم بن گئی۔ آخر میں نے کیا کیا تھا؟ شام کو میرا شوہر بھی آفس سے آ گیا۔ اسے تو میں نے خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں دیا۔ ساری بات سن کر وہ کہنے لگا، امی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بھلا اتنی ڈھیر ساری کھیر کیسے کھا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی سے غلطی سے کھیر کا پتیلا گر گیا ہو اور کھیر ضائع ہو گئی ہو۔ اس نے بات ختم کر دی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہی جو مہندی والی رات میرے پیچھے پڑ گیا تھا، جو صرف مجھے دکھائی دیتا ہے اور کسی کو بھی نہیں، جو ہر رات میرے پاس آتا، جو مجھے میرے شوہر سے ہی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ کئی سوال میرے سامنے کھڑے تھے اور میں کسی سے یہ ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری خود کی ماں بھی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب میں اپنے دل کی بات کس کو بتاؤں؟ بار بار میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں آج ہی راز کھولنے والی تھی کہ شادی کی رات اس کمرے میں کون آیا تھا اور کس نے یہ سب کیا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات کو میرا شوہر کمرے میں آیا، میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اور بڑے پیار سے میرے چہرے کو چھو کر کہنے لگا، کیوں پریشان ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میرے نزدیک آ گیا، مجھے تسلی دے رہا تھا۔ میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ تھامے اور کہنے لگا، یہ تمہارے ہاتھوں سے مہندی کیوں اتر گئی؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ان مہندی والے ہاتھوں سے ہی مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا، پھر یہ ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ اب اس کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو یاد رکھنا، تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر میں تم سے دور ہو جاؤں گا، لیکن تمہاری زندگی سے نہیں۔ اس کی بھیانک آواز میرے کانوں میں گونجی۔ تبھی میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتی جا رہی تھی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس کی شکل خود بخود تبدیل ہو گئی۔ میں ایک دم سے چیخی تھی۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ شوہر کے روپ میں یہ تو وہی تھا جو اس رات میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں دیوار سے لگ کر بری طرح سہم کر اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک دم سے ہی غائب ہو گیا، کیونکہ دروازے سے آنے والا میرا شوہر تھا، جو مجھے بکھرے بالوں اور دوپٹے سے بے نیاز حلیے کے ساتھ دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ دیکھو تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ جبکہ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ جب بھی چاہے میرے سامنے آ سکتا ہے، یہ سوچ کر میں بری طرح بدحواس ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جبکہ میرا شوہر میری کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ دماغ کی کوئی بیماری ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، یہ دماغی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک دوسرا راز ہے۔ اب میں نے اسے یہ بات بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی نگاہیں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں۔ وہ یہیں کہیں کمرے میں چھپا بیٹھا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، میرے ساتھ ایسے بھی مسئلہ ہے۔ یہ سن کر اس کے آواز اڑ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج کل کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں کہنے لگی، نہیں، یہی حقیقت ہے۔ سچ میں ہی میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ بھی شادی سے صرف ایک دن پہلے۔ ایک اجنبی انسان کا روپ دھار لیا تھا ایک شخص نے۔ وہ میرے سامنے آتا ہے، لیکن وہ صرف مجھے دکھائی دیتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہے۔ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بتا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کی کیفیت تھی، جبکہ میں بری طرح سے سہمی تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیں، کیونکہ مجھ جیسی لڑکی جس کے اوپر اثرات ہوں وہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں۔ میں آپ کو شادی والی کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے بھی
तो भी मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वो तुम्हें कब, किस वक्त और कैसा दिखाई देता है? मैं सर झुकाकर कहने लगी, वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है, और वो खीर जो मैंने तैयार की थी वो भी शायद उसी ने ही सारी खा ली थी। बाद में मुझे ही बातें सुननी पड़ गई थी, और शादी की रात ही वो मेरे पास आया था, जब मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जब से ही मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं, वरना उससे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है। मैं दिल से इस शादी पर राजी थी, लेकिन अचानक की शादी से एक दिन पहले मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वो भी ये सुनकर हैरान रह गई और परेशान भी हुई कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। उसे ये खौफ था कि मैं कहीं शादी वाली रात को हंगामा न कर दूँ, और वो ही हुआ जिसका डर था। लेकिन आपने मेरी इज्जत रख ली। मुझे यकीन है आगे भी आप मेरी ऐसे ही हिफाजत करेंगे। मेरा शौहर तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ऐसे ही उसके शर से बचाऊंगा। मुझे लगता है वो एक शरीर जिन ज़्यादा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, और ऐसे जिन्नात से निपटना बड़े बड़े आमिल और मौलवियों को अच्छी तरह आता है। तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही तुम्हें किसी मौलवी के पास लेकर चलता हूँ। अब तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे अंदाज में तसल्ली दी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आधी परेशानी ख़त्म हो गई। लेकिन जब मैं रात को सोई तो मुझे अपने हाथों पर दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे बेड से खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैं नीचे गिरने वाली थी, तभी किसी ने ज़ोर से कंबल खींचकर मुझे नींद से जगाया। मैं सर्दी से थर थर कांप रही थी। दहशत ज़दा होकर मैंने पूरे कमरे के सामने निगाह दौड़ाई। वो सामने ही खड़ा था, काले रंग का वजूद लिए अपनी सफ़ेद आंखों से मुझे घूरता हुआ। मैं अपने शौहर को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अलग से आवाज़ ही नहीं निकली। तभी वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, अगर तुम कल मौलवी के पास गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के खिलाफ कर दूंगा, या फिर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और फिर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। अब मैं बुरी तरह से सहम गई। फिर उसने एकदम से ही मेरे दोनों हाथ जकड़ लिए। ऐसे लग रहा था जैसे किसी अंगारे ने मेरे हाथों को छू लिया हो। वो मुझसे कहने लगा, इन हाथों पर कल तक मेहंदी होनी चाहिए, मैं मेहंदी से खाली हाथ ना देखूं। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मैं रात को बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा शौहर बेखबर सो रहा था। मैं भी नहीं चाहती थी कि वो नींद से बेदार हो, मुझसे सवाल जवाब करे, लेकिन सुबह उसकी ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए वो मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें मौलवी साहब के पास लेकर चलता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे उस जिनजात की रात वाली धमकी अच्छी तरह से याद थी। वो कुछ भी कर सकता है, बहुत ताकतवर है। मैंने मौलवी के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, बल्कि अपनी नंद को कहने लगी कि मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो। वो भी हैरत से अपने भाई को देख रही थी। फिर मुझे समझाते हुए कहने लगी, भाभी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेहंदी लगाना ठीक नहीं। लेकिन मैंने ज़िद करना शुरू कर दी कि पहले मेरे हाथों पर मेहंदी लगाओ, उसके बाद ही मौलवी के पास जाऊंगी। मुझे यूँ ज़िद करता देखकर उसका भाई कहने लगा, ज़ारा तुम अपनी भाभी को मेहंदी लगाओ, इसका दिल चाह रहा होगा। यूँ मेरे हाथों पर वो मेहंदी लगाने लगी, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह मेहंदी लगवानी है, ये सुनकर तो वो भी हैरान रह गई, बल्कि वो मुझसे डरने भी लगी। शायद मेरे सारे ससुराल वालों को खबर हो गई थी कि मैं आजकल ठीक नहीं हूँ। शायद मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। फिर मुझे अपने शौहर पर भी गुस्सा आया, कहीं उसी ने तो सबको नहीं बता दिया कि ये मेरे साथ मसला है। फिर मेहंदी सूख गई थी। मेहंदी का कलर भी बहुत खूबसूरत आया था। मेहंदी से सजे हाथ बहुत ही हसीन लग रहे थे। मैं बार बार अपने हाथों को देखे जा रही थी। फिर अलमारी से खूबसूरत जोड़ा निकालकर मैं तैयार हो गई। मैंने लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखेरे। तभी मेरा शौहर अंदर आया। वो मुझे देखकर मुस्कुराता रहा, लेकिन मैं गुस्से से उसे देखने लगी। आपने सबको बता दिया कि मैं एक आसेबज़दा लड़की हूँ। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो आप मुझे मेरे घर छोड़ आएं। ये सुनकर वो हैरान हुआ और कहने लगा, नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो कमरे की बातें सबको बताऊँ, बल्कि उन सबको तुम पर शक है। लेकिन तुमने मौलवी के पास जाने से इनकार किया, मुझे बहुत दुख हुआ। देखो आज ही मेरी छुट्टी का दिन है, कल मैं ऑफिस जाऊँगा, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा हिसाब करवाऊँगा। वो मुझे राज़ी करने की कोशिश कर रहा था।
نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ شوہر کے ساتھ چلی جاؤں، شاید اسی میں بھلائی ہے۔ پھر میں چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ جانے لگی۔ راستے میں وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ وہ تم پر حاوی ہے، لیکن تم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ صرف تمہیں دھمکی دے سکتا ہے۔ ابھی ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ تمہیں سب بتا دے گا۔ میں بڑی مشکل سے شوہر کی بات سن رہی تھی، حالانکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ پلٹ کر بھی دیکھا، لیکن مجھے پیچھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ لیکن جب بھی وہ جنزاد میرے پاس آتا، اس کی مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی۔ ابھی بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہی خوشبو میرے چاروں طرف ہے۔ پھر وہ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر آ گیا۔ وہ ایک نورانی چہرے والا بہت عمر کا بزرگ تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھی، وہ میرے شوہر سے پوچھنے لگا کہ کیسا مسئلہ اس بچی کے ساتھ۔ میرے شوہر کہنے لگے، مولوی صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے بارے میں، یہ میری بیوی ہے، اسے غیر فطری چیز دکھائی دیتی ہے، وہ اس پر بری طرح سے حاوی ہوتی ہے، یہ پھر وہی کرتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، دیکھو، بعض دفعہ ہم ایسی جگہوں سے، ایسے راستوں سے گزرتے ہیں کہ یہ چیزیں ان جگہوں پر موجود ہوتی ہیں، اسی لیے ہمیں آنے جانے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں تو ان چیزوں سے گزرتی ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن خیر ہے، میں ابھی پتہ لگا لوں گا کہ وہ کیا چیز ہے اور کیوں تمہاری بیوی کو تنگ کر رہی ہے۔ تم دونوں کی زندگی میں اب صرف خوشیاں ہوں گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے گا کہ میں مولوی کے پاس کیوں آئی، اس نے مجھے منع کیا تھا۔ پھر میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر مولوی صاحب کہنے لگے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ کلام پاک کی طاقت کیسی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو وہ ایک سرکش جن زادہ ہے، تبھی تو انسانوں کی دنیا میں آ کر وہ نوجوان لڑکیوں کو پریشان کر رہا ہے، ورنہ کسی نیک جنات کی اتنی جرت نہیں ہوتی۔ میں ان کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ انہیں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا اور 2 دن بعد مجھے لانے کو کہا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تب تک میں حساب کتاب کر کے کچھ پتہ لگا لوں گا۔ پھر راستے میں شوہر سے کہنے لگی، کہیں آپ اپنے گھر والوں کو سب تو نہیں بتا دیں گے؟ پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں ایسی لڑکی ہوں جس پر اثرات ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں دیکھتے ہی مجھے محبت ہو گئی تھی۔ شاید تمہیں بھی معلوم نہیں کہ جب تم کالج میں پڑھتی تھی تو میرا آفس سامنے ہی تھا۔ اکثر تمہیں کالج سے چھٹی کے وقت نکلتے دیکھتا۔ میں نے شروع سے ہی سوچا تھا کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ بہت پہلی محبت ہو تم میری۔ میں تمہیں آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، اور کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو۔ آج انہوں نے حقیقت بتا دی، جبکہ میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اس کے بعد اب تک میں نے سوائے لڑائی جھگڑے اور ان سے ناراضگی دکھانے کے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ خدا نے میرے نصیب میں ایک اچھا ہمسفر لکھا جو ہر موقع پر میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ہم دونوں گھر آئے۔ میری ساس بار بار پوچھ رہی تھی کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اسے بری نظر لگی ہے، اسی کا علاج کر رہا ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارے سے منع کر دیا تھا کہ میں کسی کو بھی حقیقت نہ بتاؤں۔ اب میں کوشش کر رہی تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں اور جنات کو خود پر حاوی نہ ہونے دوں۔ میں اکیلے کمرے میں بیٹھتی بھی نہیں بلکہ گھر کے کام کاج نپٹاتی رہتی۔ میں کوشش کرتی کہ خود کو اکیلا نہ چھوڑوں، اس لیے میں ہر وقت ساس اور نند سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ دونوں بھی حیران ہوتی کہ پہلے تو میں اپنے کمرے سے نکلتی نہیں تھی، اب کمرے میں بھی جانے سے ڈرتی۔ جب بھی میں کمرے میں اکیلی ہوتی مجھے ایسے لگتا جیسے وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ پھر 2 دن بعد میرا شوہر مولوی صاحب کے پاس لے کر جا رہا تھا، لیکن اب اس نے بہانہ بنایا تھا کہ ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ میری ساس کو بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میرا شوہر اتنی صلاحیت رکھتا تھا کہ میری خاطر ہر چیز برداشت کر لے، اسی لیے اپنی ماں کی ناراضگی کو بھی برداشت کر لیتا۔ وہ مجھے لے کر مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، اچھا ہوا بیٹا تم ہی لے کر آ گئے، میں نے اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا لیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے جب سے لگا ہے جب اس نے مہندی لگائی تھی، اس مہندی کی خوشبو نے اسے دیوانہ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ تم ہی بتاؤ بیٹا، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ مولوی صاحب تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، ہاں یہ حقیقت ہے۔ اس رات مہندی لگوا کر گھر آ رہی تھی جب اچانک موٹر سائیکل خراب ہوئی۔ وہ ویران راستہ تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا اور میں درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ پہلی بار مجھے وہیں پر عجیب سا سایہ دکھائی دیا۔
जो मेरे पीछे घर तक आ गया और उसके बाद ही ये सब कुछ मुझे महसूस होने लगा। अब भी वो मुझे कहता है कि मैं अपने हाथ मेहंदी से खाली न रखूं, उसे मेरी मेहंदी की खुशबू पसंद है। मौलवी साहब कहने लगे, लेकिन मैंने अच्छी तरह समझा दिया है कि तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर दोबारा तुम्हें दिखाई दे तो तुम एक बार फिर से अपनी बीवी को मेरे पास ले आना। मैं इसका मुकम्मल इलाज करूँगा और उससे कहूँगा कि वो अपनी दुनिया में चला जाए, वरना मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास कैद कर दूँगा। हम दोनों ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कंधों पर से कोई बोझ उतर गया हो। मैं खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी। फिर मैं अपने शोहर से कहने लगी, अगर ज़िंदगी में आप जैसा शोहर मिल जाए तो हर लड़की की ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। मुझे आप पर फ़ख्र है। मेरा शोहर मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे तुमसे ही मोहब्बत है, इसीलिए मैंने अपनी मोहब्बत में ये सब कुछ किया। मोहब्बत के बगैर शायद कोई रिश्ता कायम ना हो सके। फिर वो मुझे उस रात आइसक्रीम खिलाने लेकर चला गया। मैंने देखा रात के 12 बजने वाले थे। मैं अपने शोहर से कहने लगी, अब मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे इस वक्त घर से निकलने से बहुत डर लगता है। मैं वो अंधेरी रात कभी नहीं भूल पाती जब वो मेरे पीछे जिन्नात लगा था। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी इस मुसीबत में फंस गई थी। तो मेरा शोहर कहने लगा, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर घबराना कैसा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने उस रात को बहुत एंजॉय किया था, लेकिन जब मैं घर पहुंची मेरी सास मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। कहने लगी, इतनी देर कर दी, मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर वह मुझे कहने लगी, देखो बासित मेरा अकलौता बेटा है, मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में किसी भी वजह से कोई परेशानी हो। वो मुझे बातें सुना रही थी जबकि मैं सर झुकाए खड़ी थी। मेरा शोहर कहने लगा, अम्मी, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कभी परेशानियां नहीं बल्कि सिर्फ खुशियां हैं। मैं इसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये सुनकर मेरी सास खुश हो गई। कहने लगी, मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो, परेशानी का कोई नामो निशान भी ना हो। अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। जब मैं अपने शोहर के साथ अम्मी से मिलने गई तो वह मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। कहने लगी, मैंने तुम्हारा हिसाब करवाया था एक मौलवी से, तुम्हारे साथ कोई जिन्नात का मामला था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान न हो जाओ। अम्मी की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मुझे तो सब कुछ पता चल गया है। ये बात मैंने अम्मी को नहीं बताई इसलिए ताकि वो परेशान ना हो। शायद मैं भी इसी वजह से ये बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर मैंने अम्मी से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं होता। ये सुनकर अम्मी के चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत थी। मेरा शोहर मुझे 3-4 दिन के लिए अम्मी के घर छोड़कर चला गया। जब मैं अपने ससुराल वापस जाने लगी, उससे एक रात पहले अम्मी कहने लगी, मैंने नूरीन को बुलवाया है, वो तुम्हें मेहंदी लगा देगी। ये सुनते ही मेरे उसान खता हो गए। मैं डर कर कहने लगी, अम्मी, मुझे कोई मेहंदी नहीं लगानी। अम्मी हैरत से कहने लगी, अरे ये तो सुहागन की निशानी होती है, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, यूँ खाली हाथ लेकर अपने ससुराल जाओगी तो लोग बातें बनाएंगे। अब मैं दोनों हाथों से अपना सर थाम चुकी थी। मैं अम्मी से कहने लगी, मैं आपको कैसे बताऊं कि इस मेहंदी की वजह से ही मेरे साथ ये मामलात हुए थे। यह सुनकर वह हैरान रह गई तो मैं उदासी से कहने लगी, काश उस रात मैं आपकी बात मान लेती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। फिर जैसे ही मैंने अम्मी को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई कि किस तरह से उस रात मोटरसाइकिल ख़राब होने के बाद मैं बेहोश हो गई थी, इस वजह से क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई गैर फितरी चीज़ नज़र आई थी जो मेरे मेहंदी लगे हाथों पर आशिक हो गई थी। अम्मी को यकीन नहीं आया। वो कहने लगी, अब तो सारे मामलात ठीक हो गए, खुदा तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे, इसलिए तुम अपने शोहर के नाम की मेहंदी ज़रूर हाथों पर लगवाओ। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। एक बार फिर से मैंने अपने हाथ मेहंदी से सजा लिए थे और फिर लाल जोड़ा पहनकर मैं तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद मेरा शोहर मुझे लेने आ गया था। वो मुझे इतना तैयार देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, आज तो तुम बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो। मैं मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही? तो वो कहने लगा, नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी ख्वाबों की शहजादी की तरह। मैं अपने शोहर के साथ कार में बैठी थी जब अचानक ही एक जगह पर कार खराब हो गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस जगह को मैं अच्छी तरह पहचानती थी।
میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلدی سے کار ٹھیک ہو جائے، لیکن سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ اس نے میرے شوہر کی مدد کی۔ میں جلدی سے کار میں بیٹھ گئی، لیکن میں نے تھوڑی دور جا کر نہ جانے کیوں ایسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ شخص لمحے بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ ایک جنات تھا یا پھر انسان؟ یہ سوال میرے سامنے تھا، لیکن میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے کیا ہی نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی اپنے وجود سے مجھے خوفزدہ کر سکتا ہے۔ اس لیے بے فکر ہو کر میں اپنے شوہر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس جن ذات کا خوف میرے دل سے اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔